हे 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 हेलो हाय जय जगन्नाथ मु सूर्य स्वागत करती सूर्या रश्मि आउ एक शानदार ब्लॉग को सकाळू एबे बर्तमान उठिली कोन नाइट ड्यूटी जाइथिली ड्यूटी आसिलेनी भोरू आसी 2 घंटा बेले सोई पइली एबे उठिकी सकाळू ब्रेकफास्ट करिया भोक कलानी प्रबल जोरे जाके आज खाइबारे कौन होइछि देखौछि बर्तमान खाइबा रेडी होगलानी ब्रेकफास्ट सकाळर ब्रेकफास्ट है क्षीर चीनी आ छतुआ गोले खाईदे टे सका ये पेट ठंडा पूरा नाइट ड्यूटी ना पेट गरम ये खाईदे पूरा पेट ठंडा यार बिस्कुट पड़गला गोले खाईदे जोर भोक कलानी खाईदे आगे तापर कथा आज हारियो ना को तुम टीम आज हारियो गुजरात माटी खाई रे ये रे कहू से तुम टीम कथा को चेन्नई जितियो फाइनल कहू आज दुबे बाड़ेबो हां दुबे बाड़ेबो हणा खाइबो कोटा बाड़ेबो दोपो आज धोनी आसियलो काली आज या टीम हारि जाइतला काली पहर दिन हारि यार मुह नहीं आज यार जीती आई बांग्लोर काली जीती आई यार गुजरात हारी छी बेज्जित करदेले बांग्लोर वाला बेज्जित करदेले मुड़ी गला आम कतरू हणा खाई मुंबई हणा खाई आज हरिपुर मार्केट रे आसलु आलोक बाबू चुट्टी काटिया चुट्टी काटिया आसचु जीवा ता भितर सेलुन अलरेडी अधा अधी कटा सैला आमर कृष्णा काटुचन भितर जा देखा चल चुट्टी काटिया आसचु कृष्णा काटुचे एपटे मस्ती आ गोटे कान गेंजी तो गप सरुनी चुट्टी काटियो केते आमर बर्तमान चुट्टी गड़ा स्टार्ट है गोटे बंटी तो चलती आर कटा है सैला बही ये जो गरम हो अंधार हो गला अधा आदि चुट्टी काटि बसचु प्रबल गरम बाहर बा भयंकर खरा हो चुट्टी फाइनाली कटा सैला झाड़ी झुड़ी घर जा गरम माने सांघातिक गरम भीतर चुट्टी कटा है पूरा A few moments later फाइनाली आसी घरे पहुँचलु चुट्टी काटी जो खरा होता है एंड कलिनी घर डायरेक्ट पलि आइली प्रबल खरा को गरम भाई माने भयंकर गरम पुणी दिताला पर सेलुनटा आहरी जबरदस्त गरम चुट्टा कटा है पूरा छोटे देली गरम जो भाया हो पूरा छोटे देली लुकटा कौन केमती लगुच कमेंट माध्यम निहाती जनइबी जाइथिलु एक्चुअली कृष्णार बंटीर काटी था मुझे जाइचु एत दूर यदि काटिदेवा एकाथरक आई काटिदेली मोर भी बड़ी टे बड़ होता काटिदेली चलते ए फ्रेश हो गाधे पाधे खाईदे देखिए लंच रे कौन ही चलो गाधे पाधे फ्रेश होगी आसा कथा करा पूरा मुंड टीण हो गला आज बर्तमान गाधे पाधे पूरा फ्रेश हो पलि आसली लंच रे कौन हो चलो जा भोक जोर कला खाइबा जा देखा आज लंच रे कौन हो बोधे तो मुझे गरम मना करी पखाड़ तो होता सारे आइटम कौन हो चलन देखिए आज लंच कौन हो चलन देखिए आज पखाड़ भात अंडा आमलेट शाग भजा पोटल भजा एटा गोटे कौन तरकारी हो खाईदे भोक शहे कला आ गोटे आईला कांदी कांदी आई ये खाऊ पखाड़ खाइबू ना आई सी जा सियाड़े गला खाइबू A few moments later बर्तमान खरा पखाड़ पूरा खाई शोई पड़ी एवं शोई उठिली कौन वर्षा बाहर पूरा जोरसोर वर्षा पकेला जीवा देखा वर्षा कौन पूरा है पवन फवन दूसरी से निद भी भांगीगला आवा चल देखिए बाहर कौन हो कौन ना देखिए बाहर को चलतु जीवा जी वर्षा टी पकाउ तो भल कथा जदि जोरे पकाउ पुणी आज क्रिकेट खेल पूरा बंद टिके पकाउ जा पुणी खेल हम बिलर खेल हो पूरा घो घा खेल
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି। ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକଉଛି। ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ, ଶୋଇଥିଲି ସେତେବେଳୁ, ଉଠିଲି ଫାଇନାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖଟିରେ ଛୁଆ ବସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରା, କି ବର୍ଷା ହେଲା କେଜାଣି। ସବୁ ଛୁଆ ଆମର ଆସିଲେଣି, ଆମର ଖେଳ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ଆଉ ଖେଳ ଛୁଆ ଆସିନଥିଲେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା, ଏବେ ଖେଳ ହବ। ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ କି କୁଟୁଲ? ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ? ଖେଳିବୁ? ହଁ ମାରୁଛି, ଯା ଘରକୁ ପଳା, ଘରକୁ ପଳା। ବର୍ଷାରୁ ଏକାଥରେ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଲା, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଖରା। ସବୁ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଣି ପକେଇଲାଣି, ଝିଣି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଝିଣି ପକେଇଲେଣି। କିଛି ବଢିଆ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଓ ଛଅଟା ହେଇଥିଲା ବାଜିଲାନି ଆଉ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଆଗରୁ ଏଇ ବାଜିଲା, ହାତ ଦେ। ମନ କଥା ଏ କାଟି ଦଉ। ଖରାବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ତାର ଖରା ବି ଯୁଆଡ଼େ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିକି ଆସିକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ। ତାର ଭୋକ ଜୋରେ କଲାଣି, ତାର 7ଟା ହେଲାଣି। ଆମେ ସେ ଗପୁଥିଲୁ, ଖେଳିକି ଆସିକି ଗପୁଥିଲୁ, ଆଇଲି ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ମ୍ୟାଗି କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଖେଳ ଦେଖିବା। ଆଜି କଲିକତା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, କଲିକତା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଯିବା ଖେଳ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ ମ୍ୟାଗି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଦେଖିବା। ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଖାଇବା। ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି, ମ୍ୟାଗି ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ହେଉଥିଲା, ଗରମ ଗରମ ରୁଟି। ମୁଁ କହିଲି ପଟେ ଖାଇଦେବା, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ପୁରା ଖାଇଦେବା, ରେଡ଼ି କରି ହେଇଛି, ଖାଇଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କୋଳିଆ ହେଇଛି। ମାମା କରିଛି ମ୍ୟାଗି, ବଢ଼ିଆ। ମ୍ୟାଗିଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେବ ମ୍ୟାଗିଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିକି ଆସିକି ଘରେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ, ଖଟରେ ବସିଥିଲୁ, ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କାହାର, କଲିକତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। କଲିକତା 236 ବାଡ଼େଇଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 10:30 ରାତି ହେଲାଣି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ, ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ, ତୁମେ ତ କ'ଣ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ପର୍ ଡେ 2:30 3ଟା ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ପର୍ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 3ଟା। କାଲି ରାତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲା ମୋର, 3ଟା 3:30 ବେଳେ ସରିଲା। ଆଉ ଶୋଇଛି, ସକାଳୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ।
ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ଅଫିସ୍ କାମ ରହୁଛି, ତାପରେ ଘର କାମ, ବାପାଙ୍କ ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନ ରହିଲେ କିଛି ବି ହେବନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ନ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି ନ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।